6.3 Sistem Pendawaian Elektrik di Malaysia. So it's a electrical wiring system in Malaysia. Now, early on we already study bagaimana kuasa elektrik dihantar daripada pencana kuasa menggunakan transformer, dan bila sampai ke pengguna, transformer injap turun menurunkan voltan daripada voltan yang sangat tinggi ke voltan yang rendah dan masuk ke rumah. Itu adalah 240 watt. So the voltage that comes into the house will be 240 watt. Now in Malaysia, the pengguna can select, dia boleh pilih lah apa fazal pendawan yang dia nak guna. Ada dua jenis yang cikgu sudah terangkan. Jenisnya ialah pendawan satu fasa atau pendawan tiga fasa. Is single phase wiring or three phase wiring. So what is this single phase and three phase? So teacher has done a simple diagram to explain. Okay, single phase wiring. Single phase power needs only two wires to complete the circuit. There is one for phase, which is actually the live wire, and one for neutral. So satu fasa hanya perlu dua wire untuk melengkapkan litar. Satu wire untuk wire hidup, kalau itu hidup, there is a live wire, dan satu untuk neutral. So dua wire untuk melengkapkan litar. Kalau tiga phase means three phase power needs at least three wires for each phase. So tiga phase perlu tiga wire lah. Ini tiga wire dia. Satu, dua, tiga. Ini semua wire yang hidup membawa arus elektrik, kuasa elektrik. Ini ialah neutral yang melengkapkan litar elektrik yang masuk ke dalam rumah. Kalau mewakilkan single phase atau phase 1 atau 3 phase, ini dalam OSK lah, oscilloscope sinar katot yang kita sudah belajar juga. Ini satu gambar raja menunjukkan satu gelombang single phase, fasa satu saja. Bila kita menggunakan satu fasa, pendawaian satu fasa hanya sesuai untuk dan cukup stabil bagi pengguna yang tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kW. Okay, ini pengguna yang kecil lah, dan kuasa arus elektriknya tidak juga melebihi 50 ampere, seperti di kawasan perumahan dan di luar bandar. Okay, so ingat ni lah pengguna yang tidak berat, or not a heavy user of electric power. But if let's say a heavy user electric power like the industry, dalam kilang-kilang, mereka tentu menggunakan pendawaian tiga fasa atau three phase wiring. Di sini kita dapat lihat di OSK bagaimana tiga fasa dengan bentuk AU masuk ke dalam kilang atau ke dalam tempat yang menggunakan tiga fasa. So ini fasa 1, ini fasa 2, ini fasa 3. Mereka masuk dalam masa yang berbezaan, tidak sama lah. Jadi ini tentu ada banyak kebaikan. Apa kebaikannya? Okay. So di kawasan komersial dan industri, penggunaan tenaga elektrik lebih daripada 10 kW dan 50 ampere pada tiga fasa yang lebih. Ini lebih stabil dan boleh dipercaya lazim digunakan. So it's very stable and reliable, and of course lebih kuat lah, I think, because this is like ini macam satu pekerja saja. Ini ada tiga pekerja untuk membuat satu kerja. So jadi dia lebih stabil dan kuat. That's why cikgu buat satu wiring system lagi di sini menunjukkan ini motor yang besar kan, dia sangat memerlukan tenaga atau kuasa yang besar. Jadi wayar yang hidup tiga fasa ni sudah disambung ke dalam motor ni can see this three phase motor. But alat-alat yang lain, alat-alat ini menggunakan tenaga yang tidak perlu kuat, jadi dia hanya satu fasa saja. Okay, so you can see from here, satu fasa. Yang hitam ini ialah neutral. You know that. Okay, so this is a simple diagram to tell you why wiring system
for heavy user 3-phase, like this industry motor. Okay, so let's say imagine if this motor only has one phase, satu fasa, dan satu neutral, apa yang akan berlaku? Barangkali motor ni tak boleh start, tak boleh bergerak, tak boleh hidup kerana tak cukup kuasa. Okey, itu maknanya lah. Okey students, kalau macam ni kita teruslah ke lebih teliti. Sudah terdengar daripada penjana kuasa sampai ke rumah, apa wiring system yang kita dapat di dalam rumah. Yang penting ialah bila wire ini dari transformer masuk ke rumah, single phase, you can see this is satu fasa. Bila dia masuk, okey, perhatikan ini, wire elektrik dari kabel utama yang disambungkan ke rumah terdiri daripada dawai hidup, live wire, yang membawa tenaga watan 240 volt dan 240 watan, dan juga dawai neutral. Bila dia masuk terlebih dahulu ke satu komponen keselamatan, iaitu fuse box. Nanti di bab di section nanti di section yang baru kita akan belajar apa itu fuse. Kotak fuse utama dengan satu fuse utama. So this is a fuse box. Is actually a alat keselamatan. Selepas masuk ke fuse box, dia masuk ke meter elektrik. Meter elektrik ini mengikat jumlah tenaga yang digunakan oleh pengguna ini. Semua kita rumah ada meter lah. Selepas meter, dia terus sambung ke fuse, bukan fuse kali ini switch utama, main switch, mengawalkan jumlah arus yang mengalir masuk litar di dalam rumah. Jadi ini juga satu komponen keselamatan. Kalau kita ada apa masalah atau kecemasan, kita boleh matikan di main switch. Jadi bekalan elektrik ke dalam rumah juga dipotong atau diputuskan. Selepas tu dia masuk ke mana ni, kotak fuse lah. Pengguna semua ini, ni kotak ni, kotak yang besar ini ada dipanggil kotak pengguna atau unit pengguna, yang mengandungi banyak fuse dan banyak alat-alat keselamatan. Kotak pengguna ini juga sambung ke banyak litar-litar yang lain. Di sini litar ialah litar cahaya, jadi kita panggil LC. So this one go to the lights. So this one go to the lighting. This one goes to the heater lah, water heater circuit. This one goes to the aircon circuit. So that's why sometimes got problem. Some of the MCB here, the circuit breaker will trip. They says that there is a problem with the circuit, so isolated the circuit. And this one can go to the power socket system lah. So this one is the kuasa, untuk kuasa group, yang mana kita menggunakan itu plug 3 pin untuk mendapat. So okay, so dari sini kotak pengguna yang terletak di dalam rumah, dia akan membahagikan tenaga kuasa ke banyak litar sini. Litar yang sangat biasa yang litar cahaya lah. Litar cahaya hanya menggunakan dua wire, satu hidup, satu neutral. Yang ini semua lighting circuit. Kalau untuk soket, untuk kuasa, litar kuasa, tentu ada satu dawai yang keselamatan ni ialah dawai bumi. Dawai bumi ialah juga satu komponen keselamatan. Ini soket lah. Lebih dahulu dalam 4 soket ini semua ada 3 pin. Pin untuk satu wire hidup, satu neutral dan satu dawai bumi. Bumi ini bukan dia tidak balik ke transformer, dia hanya keluar dari rumah masuk ke bumi. Take note of that. The earth wire don't go back to the transformer. The earth wire go away outside the house and go into the ground. So it's called the earth wire. That's why it's also another safety component. So what is this safety component? Because later in the next section you're going to study a lot of safety components. That's why teacher now highlight to you all these safety components first. So teacher here dia go menunjukkan itu komponen keselamatan yang terdapat di dalam rumah-rumah lah. Okay, now ini kita nak akhir sudah. Untuk mendapat
menggunakan kuasa yang dalam soket-soket atau dalam palam-palam, ada dua jenis palam 3 pin dan palam 2 pin. The 3 pin plug and the 2 pin plug. It's self-explanatory. So Muri, you can read on your own, but you already know what is this lah. The only difference between this one is bumi. Ada wire bumi. This one has no wire. This one has no wire bumi. Okay, which means only 2 pin, one for hidup, one for neutral. So peralatan elektrik seperti pengering rambut dan berus gigi elektrik memperoleh tenaga elektrik daripada soket dinding melalui palam 2 pin. Yang lain adalah dari palam 3 pin. Okay. Now, sebagai murid untuk bab ini, kita juga nak tahu dengan teliti bahagian-bahagian dalam palam 3 pin. Yang saya nak kamu perhatikan ialah fuse. Fuse ini sentiasa sambung ke wire hidup. Always connect to the live wire. And the live wire is brown in color. This is an international color, perang. Dan wire neutral is biru. Dan di atas, paling atas ini is called the wire gawai bumi. Belang kuning dan hijau. So it's a yellow and green stripe. Okay, so earth wire is yellow and green line. Neutral wire blue and brown wire is actually a line. So this is the one that you need to ingat also lah. I think you all also learn about this in your RBT, Reka Bentuk Technology. Okay, so with this we end this section. Thank you very much.